I love my country أنا هاجري فوتيه حزبي فوتيه سراويتي فوتيه إذا خبرن كل هاجن هاجري حزبي فوتيه مالت هاجري تصبح الله مالت هيكون لما أنتي ناي كبر مرحنا بريزيدنت إسياس عموتيو أمولا መንግስት የኤርትራ ትግራይ ሰፍራላይ ግፍዓታት ከምፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አረጋግጠው ተም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚህ በሉ ለምን ባይቶ ከህዝቢ ኣብ ዝርቦ ዘሎ ምላሽ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ዘሎ ፍሕፍሕ ጀመረ ቅድሚ ጉዳይ ይሕባር ኢሎም መበገሲ ምክንያቱ ቀይሕ ባህር ኣይኮነን ኢሉ አብይ ቀፂሉ እውን ኣብ እዋን ወግእ ትግራይ ኣብ መጀመርታ ዙር ሽረ ምስ ኣተና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽረ ኣትዩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ላሰሩት ክር ሲሉ ወጥተው ይናገራሉ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት የኤርትራ ጦርም ወደ ትግራይ ክልል ገብቶ እኛ ሽሬን አስለቀቀን ስናልፍም ሽሬ ላይ ግድያ ፈጽሟል፣ እንደዚሁም ደግሞ ፎቆች በስተመጨረሻም የማይቀረውን ሀቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገሩ። በባሌም ሆነ በቦሌ ቀይ ባህር አይቀርም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያና ቀይ ባህር ለዘላለም ተነጣጥለው መኖር አይችልም ብለዋል። ሰላም ከመይ አለኩም ዝኸበርኩም ለማዓት ቪዲዮ ታታን ሰናይ ጻንሒት ሰብስክራይብ ጋር ይትረስዑ ሓድሽ ለኾንኩም ነባራት ላይክ ጋር ከይዝንጉ ሰናይ ኮነ ለኩም ተመንየ ሰናይ ጻንሒ سلام كأن يوردلنا سلام أولي علم بعلمه سلام يوردلنا هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي قصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه محرة وردلنا سلام سلام له أنا دنا يتحفتقمه ما نلوم عند خان اشتيك زعمت زلوكم نسخة نيزغني هواهو مالتيو مجمرة نس ميكي أنا ولا حدا نقاري بالليل نعي حويو ولو أنت زلوني كم استمر زبالكوا حزب تقرأ نعي حويو حزب تقرأ حزبيو سب مسكالي نبكالو تواسبن تزامدن تولدن الله مالتيو حجون دي دقم زروا أي زاربني حزب تقرأ نعي حويو حزب تقرأ حزبيو عشان كل حجي سلام كسانتهم كينو وجن كنات انتزخون كمان بوليتيكا إسكات أندرس بوليتيكا خال نجاريو إنن حزب خاء حزبيو حزب بوليتيكا حادي أيقونن سجن أيقونن تنتبي كم نقولنا زرعنا يوم وكم نقولنا نريئة من لحونا سدراي بالليل سدراي سوات يوم أنا زي سدراي عبي سدراي فلتني يزبل كم خاء كم استمال وقت مال زرعنا يوم نبتقرا وايد كي يحفير كنا أواريد كنا دق عاد غير تراوين كلنا ناس نبتقرا وايد كيلو تزاري بمالتيو أبسع زجر مكة وينتي درت حساس مكة نجرجن كلمي حمشرة أخون بس تيك توك زيت انكسريسة نميل عبايو تقراو تخينات عنيها بحافي شوسي صدرو كاب تقراي كويرا متعنيها مالتيو السبزو ولا خب يرترا تولدوا عبيون جن زر نايت تقراي تعنيها مالتيو I don't know تمال دزاربو زنبرن لوم دزاربو زولم كا أقاتي مزولم جن كم يكون له رأيو فاميلي كم خا عن تقراي شكر مقالة شكر له كدرفن كسعسن سنهم أب لايف مالتي فاميلي تاخذ دلله طبعا جزء فتر نجار عين فلتنا هنا ولا 5% ولا 100% أيبل أتي كنز percent ولا أيبل كن حزب تقراين حزب إيرتران تراعوليو تفاريو سجاكيري تواليديو مالتي احنا خاو حواس لنا ساتون كوانا حواس له مالتي اني يكون نسخي لو ما ينفلت نخون صباح كن كم زنا ميل حونا كاب حزب تግራይ ሓደ ስድራ كلنا ስለዚህ خل بزعبه حزب تግራይ بزعبه خال ነገራት حماق كبات አይነውጥ እንደን حماق አይነ ዛረብ كم حوونا مليون نمار مالتيو تماري ጸለተዮም ስድራይ ዝቆቱሎም ይሉ ይዛረብ ነይሩ ሎምን فاميلي نتخط تግራይ ኮይና ምጽንሕም مالتيو سو من الحواس تراها مركب كبطعمي حوسنيا طعمي بقى دس يلني حاجه نبغانا خيط كده خاطب لنا ويس نبانا متي خاطب لنا I don't know كتبي باي ذا واي and then
كالتا يخزار دليز اللي هو بزعبا مونيكا عندن أبافي عندن جوجو مالتي جوجو أنا بزعبا كانت تزاريبة أبدرجة هاي ورد أبنات كدرجة تحد درجة ورد أنا أيضا لني مالتي مونيكا أنا يخبرك يفتوك زكولو بزعبا أنا حبرة سب بزعبا هيمانوت بزعبا هاجر بزعبا قلب بلوتيكا تنا تزاربكي حبرة سات لا تعرفكي أرنا زخاني لنا تزاربنا إن فلتنا نود سب عقلي كبر عقلي ممكن تسمعه خلها ما تحزي يبلو مالتيو أبسع زخانة مونيكا يفتوكني يخبركني مالتيو زغلو خمزيا عند بالكن بعلق ولا وسب ناديبكي حتى معلتون تكون ملي سلكم تزاربك أي فلتني مالتيو سلازم تقوانا سخي عباينا يقنص معنا أدينا يقي كمزي تقوارا لكي كتمعدنا كتقنحنا يلايني زلك مر أبلاتنا درجة وريدكي مزدق عسران حامشان إسلا 4 كتتهلالك وين كتزارب وين كتمالالس الشيم سحفر نقاري مالتي تقوانا خو ما يتقباري تزيو كوينيقن ريخا خمزي راخا سمعكا خمزي سمع خاتم البالون إس كبرتيو إنا كبرتيو سلازي يفتوكي يخبركي سكابتو كور خدي متأخو خدن أكبري أي تنتني أي تتنكفني نايسي أي تتنكفني أنا نفسي كوين نسدراي سخوبن نفسي ما حد يرس دراي ما حد يرس غير عن السبي أوكي عندن أفيخا كلام استود حدار من كلام استود فقري بزعبا سيت ودي نبردو الله دوغله زي كلام تعطيو أبسع الزامر هذا نكريب لين يخبرك كان عخاون عندن يفتوكاي زخنا نجيب زعبا شم كاسكاب تري تلعب قال علني تزارب من زعبا شم يالك أي تزارب تخونه كم دخول أصلا حوساتكم عبيتيهم أرأي أنا عليهم كتكون نازل باكم كم زي تبرر جمدك أي زي أكبرون لكم كتكون حنان كتردنا نزق باكم دامبر كم بعد رسح زخنا جوجو سواتتهم كم بعد مونيكا سواتتهم كتتعرفوا ህዝቢ ከተጃጅው ግን isn't good ባይ ቆነን ስለዚህ ለዚህ አያት መስና ይሉ ማዕረግ ደምጣትኒ አሬት መርአያና የህብረተሰብና ሆኖ አበይት ይኹም ኮምኻ እንቁዑይ ማለት እዩ ማጉዒ ክንደ ግዜ ክትዛረብ ሰሚዕኪ ስምክን ሰምባዕልና አለለ አይፈልጥኒ አነ حساب جنسب بلعتو تبلني حساب قلت تبلني أنا زبل أخو جنسب عيفلتون زبل أخو جنسب بالليل زبل أخو خا واحد جنسب تبحلي بالليل عندن سنة يو زي أخو بالليل متى حزب تجري دقيمة حزب يقوم حواتنا فورن سنة الزكاوير يوردلنا سنة ينحهم لافيوم إني كان بالحونا نمهر ماما قلوي مونيكا بابا أفي خا قرأيا نايز حزب دا أخو نمبر نز حزبي دونا يتكبرو نز حزب زي جاج يتكبرو جيكا هاتكم عبيت نايز تتقم السوشيال ميديا I love my country أنا هاجري فوتي حزبي فوتي سراويتي فوتي إذا خبرن كل هاجن هاجري حزبي فوتي مالت هاجري تصبح الله مالت هيكون حزبي هون تصبح الله مالت هيكون حزبي كم زيت عامل نون ده أنا زي شروح هيترفع تفضل نون ده أنا زي من سير هيترفع تفضل أنا دي همني سلازي ساقامات أوشتي يرفع دولة ساقام الله مخمسات عن عيب زي بل النجارة تصبح ريح ماري خبز مزرعة وزوز لسه تزارفكوس عتقطعتي يخنها I will go right now I will go 10,000 $10 غير عدي غطفو أنا قومي يدبي شجر الله ده بيرتر أول شجر الله ساقام الله هو الله يلا نايم لك يلا أنت أنا حسون أمسولي نفيل لك أنا حسون أمسولي تقول كوها خمسي لما أنت نايكبر مرحنا بريزيدنت إسياس عموتيو أمولا عالم تركوبي إرتراويان بشيم كبر بريزيدنت نقول لكم أبزز لكم موزيا تورتا نايلو معموتو أبقلاتنا Happy birthday نقول لنا Okay. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Mr. President Happy birthday to you وقت ولدك أبدي أغاني نيشتي بتني
ካብ መማህርቱ ወይ ዓርቱ አቶ ገዛኢ ገብረ ማርያም ዝለኣኸልና ንእሽተይ ግጥምላሞ ከም ብበልኩም እየ ኢሳያስ አንተ ሃብሮም ብሪ ዝተወለድካላ ዕለት ለይቲ ድያ ቀትሪ ጽዕነት ዘይኸብዶ ከምዛ ባቡር ባሕሪ ትኺሉ ዝኸይድ ከምዛ ባቡር ምድሪ ኩሉ ውዲታት ብድሆ ምስ ወጥሪ መሊስካ ትስውድ ከማንበሳ ነብሪ ዓለም ሲዒርካያ አንታ ገመል ቀይሕ ባሕሪ ይልካሎሞ ዓብቂ ገመል ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ዓይነት ዛረብን ኢና ስቕ ኩሉ ዝገበርካያ የቐኒልና ርሑስ ዓመት እንቋዕ ተወለድካ ዕድመን ጥዕና ያብካ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዓለ ኮይኑ ገለ ሰባት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘጋጠመ ሽግር መበገሲ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባህሪ ሕቶ ምስ ኣልዕለዩ ኢሎም ዝሓስቡን ዝዛረቡን ኣለው ግን ከዓ ጌጋዩ ኣይኮነን ኤርትራ ካብ ተፍጠር ጀሚራ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሽግራት ነይሩ እዩ ንሕና ምስ መፀና ግን ኣየድልይን ይትረፈና ኢልና ን5 ዓመት ለሚናዮም ኢና መበገሲ ምክንያቱ ቀይሕ ባህሪ ኣይኮነን ኢሉ ኣብይ ቀፂሉ እውን ኣብ እዋን ውግእ ትግራይ ኣብ መጀመርታ ዙር ሽረ ምስ ኣተና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽረ ኣትዩ ንኣባይቲ ሽረ ምፍራስ ምስ ጀመረ ባእሲ ተጀሚሩ ኣብ ኣክሱም ዓድዋን ዓዲግራትን ኣትዩ ክሰርቕን ሰባት ክቐትል ምስ ጀመረ ሽዑይ ትቐንዲ መበገሲ ባእሲ ተጀሚሩ ንሕና ግን ክልተ ውግእ ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይከኣልናን ኢሉ ኣብቲ ሽዑ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ክቐትልን ክሰርቕን እንከሎ ሰባት ናብ ኤርትራ ሰዲደየ ንኣቶ ገዱን ደመቐን ካልኦትን ናብ ኤርትራ ሰዲደ ባእስና ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢለ ናብ ኣስመራ መልእኽቲ ሰዲደየ ናብ መቐለ ቅድሚ ምእታውና ን3 መዓልቲ ናይ ምሕሳብ ኣዋጅ ዝኣወጅኩ ሻዕብያ ናብ መቐለ ኣትዩ ከየዕንዋ ሓሲበ ኣብ እቕሮ ሓይለቐሚጠ ሻዕብያ ናብ መቐለ እንተኣትኹም ክንዋግአኩም ኢና ኢላ ኣጠንቂቐ መቐለ ዝተኸላኸልኩላ ኢሉ ባእስና ካብኡ ጀሚሩ ኣብ ፕሪቶሪያ ከዓ መሊኡ ንትግራይ ከየጥፍእኹ ብምባል ይገዲዱ ኢሉ እዚህ ውስጥ ብዙ ጉዳይ ተነስቷል። ለምሳሌ የኛንና የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ። አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ፣ ያስባሉ፣ ይተነትናሉ። ግን አይደለም። ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ፣ ታውቃላችሁ። እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል። 5 ዓመት ለምነናል። የኛንና የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ። አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ፣ ያስባሉ፣ ይተነትናሉ። ግን አይደለም። ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ፣ ታውቃላችሁ። እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል። 5 ዓመት ለምነናል። ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም። በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ፣ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል። አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል። አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋግሏል። አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረውም። ውስን ኃይል ነበረ። ሽሬን ከያዝን በኋላ ያጠቃውን ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ እያጸናን አንሄድም። ይህ ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት ለዛሬ ዋጋ የለውም። ለታሪክ ማንሳት የምንፈልገው ጉዳይ
አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ፣ አድዋ ሲዘረፍ፣ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልክ ያለው የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ። ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ። የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሳቅሉ፣ ሀብቱን አትዝረፉ፣ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው። አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉም፣ ግን ክር አላቸው፣ ህሊና አላቸው። ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል። ለምን ጉዳይ ነው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ፣ ሻዕቢያም ያውቃል፣ እኛም እናውቃለን። አሉ አልሞቱም። እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ፣ ሊናገሩ ይችላሉ። ለክራቸው ሲሉ ለእምነታቸው ሲሉ ማለት ነው። ለምን ጉዳይ እንደሄዱ በእሳቸው መፈታት ሲያቅተው አቶ ደመቀ ልክ ያለው አቶ ደመቀ አሁን እኛ ጋር የሉም፣ በህይወት ስላሉ ለእምነታቸው ለሌላቸው ሊጠየቁ ይችላሉ። ለምን ጉዳይ እንደሄዱ ያውቃሉ። ከነሱም ውጭ አሁን ሲስተም ውስጥ ያሉ 2-3 ሰዎች ልክ ያሉ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ላሰሩት ክር ሲሉ ወጥተው ይናገራሉ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት የኤርትራ ጦርም ወደ ትግራይ ክልል ገብቶ እኛ ሽሬን አስለቀቀን ስናልፍም ሽሬ ላይ ግድያ ፈጽሟል፣ እንደዚሁም ደግሞ ፎቆችን አፍርሷል። ከዛም ደግሞ እኛ አክሱም ገብተን ወደ አድዋ በምንንቀሳቀስበት ጊዜ አክሱም ላይ በርካታ ወጣቶችን በጅምላ ገሏል። በዚህ ወቅት ታዲያ በእኛና በኤርትራ መካከል ከባድ የተባለ ግጭት ተፈጥሯል። መቀሌም አድዋም ላይ እንደዚህ ነገር ሲፈጠርም እኛ ከኤርትራ ጋር ግጭት ፈጥረናል። ነገር ግን አቶ ገዱን አሁን ላይ ገዱ ከኛ ጋር የሉም። ነገር ግን አቶ ገዱን በቀጥታ ወደ ኤርትራ ልኬ የኔን ዜጎች ወይም ደግሞ የትግራይን ህዝብ የኤርትራ ጦር ማጎሳቆሉን መግደሉን ያቁም የሚል መልእክት አቶ ገዱን ልኬያቸዋለሁ። አቶ ገዱም ለክሬያቸው ሲሉ ይህንን ነገር መናገር አለባቸው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። መንግስት የኤርትራ ትግራይ ዝተፈላለዩ ግፍዓታት ከምዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ አረጋጊጾም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ይበሉ ሎሚ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝህብዎ ዘሎ ምላሽ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ዘሎ ፍሕፍሕ ጀመረ ቅድሚ ጉዳይ ቀይሕ ባህር ኢሎም። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ፀገም ጉዳይ ቀይሕ ባህር ዘይኮነስ ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ምስረታ ኣትሒዙ ፀንሐ ታሪኻዊ መስርሕ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋን ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ከመይ ከም ዝወረረን ንብረት ከም ዘመተን ከምኡ እውን ኣብ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝፈፀመ በዝርዝር ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ዓዲግራትን ዓድዋን ኣብ ዝርከቡ ፋብሪካታት እውን ካብ ስሮም ነቂሎም ከም ዝወሰድዎም ዝገለጹ እንትኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዘይተኸላኸለ ኣብ ወጥሪ ከም ዝነበረ ገሊፆም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ሕዚ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዘይኣተወ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። ኣብዚኦምን ኣብ ዝሃብዎ ምላሽን ዘለኩም ርእቶ ኣሙጡ። በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እውነታው ተናገሩ። በትግራይ ጦርነት ወቅት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተፈጠረው መቃቃርም እውነተኛ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይፋ አድርገዋል። የኢትዮጵያና ኤርትራ ችግር በትግራይ ጦርነት ወቅት የተጠነሰሰ እንደሆነና ግጭቱ በትግራይ ጦርነት ወቅት ከኤርትራ ጦር ዘረፋ፣ ግድያ ጋር ተያይዞ የተጀመረ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናግረዋል። የቀድሞቹን የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ደመቀ መኮንንና እንዲሁም ደግሞ ገዱ አንዳርጋቸውን ወደ ኤርትራ ልከው ህዝቡን እንዳያጎሳቁሉ መጠየቃቸው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሰራዊት አንድን ከተማ ለቀው ሲወጣ የኤርትራ ጦር እየተከተለ ከተሞችን ያጠቃና እንዲሁም ደግሞ ህዝብንም ይበድል እንደነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። በስተመጨረሻም የማይቀረውን ሀቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገሩ። በባሌም ሆነ በቦሌ ቀይ ባህር አይቀርም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያና ቀይ ባህር ለዘላለም ተነጣጥለው መኖር አይችልም ብለዋል። ሀገሪቱ ከቀይ ባህር ላይ 50 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የጠየቀችው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የቀይ ባህርን ለማግኘት ከህዳሴ ግድብ እስከ አየር መንገድ ድረስ ድርሻ ለመስጠት ዝግጁ እንደሆነችና ጉዳዩ በመተጋገዝ መፈታት እንዳለበት ገልጸዋል። ብቻ በዚያም ይሁን በዚህ በባሌም ይሁን በቦሌ ኢትዮጵያና ቀይ ባህር ተነጣጥሎ እንደማይኖሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል።